हरि ओम गंगे च मने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुरु भद्रकाय गंगा प्रवासे पुष्करणे पुण्यतीर्थानि आरात्रिककाले बन्धुं विष्णुर्विष्णुः मार्गशीर्षे चतुर्दश्यां शुक्ले च शनिवासरे रोहिण्यां वृषरासु श्री चन्द्रमस्यर्कवृश्चिके महाराष्ट्रेऽस्मिन्नकोलाबुरगामेति नगरे सचिनभक्तगृहे च गोळन्थ्रा कैलासलोचनपुष्य दुर्गाप्रसादमाश्रित बुद्धेश्वरकृपायां च क्रियते चाभिषेकता दत्तात्रय जयन्त्याश्च प्राग्दिनेषु वदेतिथो ममेष्टदेवपूजने न करिष्येऽहं सुपूजनं श्रीगोपीनाथचन्द्राभ्यां कैलासचन्द्रशोभया श्रीकरयुक्तलक्ष्म्यश्च प्रभासतां पितृकुलम् श्रीगणेशमतीशानु श्रीवैद्यसुवर्णतिप्रिया श्रीभरतेन कृष्णेन भीमार्जुनमधुप्रिया श्रीत्रिलोचनपाण्डित्ये न सन्तो विष्णुमन्दिरे सुनापद्मावती कुन्तु शावासन्त्यपि चञ्चला जगन्नाथ हृषीकेशो रजनीकान्तपितर भरद्वाजीयगोत्रेण काश्यपकौशसादयः वत्समातृभाग्नेया चिरवैकुण्ठवासिनः स्ववंशोद्यानसौन्दर्यं कुर्वन्तु ते शुभाशिषा श्रीकृष्णाङ्कितहेमन्ता हिमतमारुतिप्रिया श्रीकृष्णकान्तपाणिः खेमचन्द्रेण सहितं जयप्रकाशराकेशो स्वदेशसन्तसेविनः ॐ प्रकाशेन गोपालो माधववीरसज्जनः रायसिंहयादवमन्य चिरात्मा चिन्तितं नरः नीतिन्प्रिया नीलाप्रीत्या प्रेमकुसुमसहितं ज्ञानप्रसादसोमाभ्यं मस्तु ते सन्तु मङ्गलं धन्यधान्ये जनसुख्यं चिरवर्धतु जीवने जगन्नाथो प्रियो पूज्यो हरिहरात्मक गुरु श्यामसुन्दर विश्वम्भराभ्यङ्गवंशरक्षक जय दाशरथि नारायणेशान श्रीकरदा माधव वैद्य गोपीश्री वासुदेवश्च पितरः हरि ओम् अथ ईशावास्योपनिषत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा क्रुद्धा कस्य कुर्वाणेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समः एवं नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नारे आसुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा वृता तंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनिजदेकं मनुषो जवियो नैनत देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठतस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदिजति तनिजति
तद्धूरे तद्वन्ति के तदन्तरस्य सर्वस्य तद्धु सर्वस्यास्य वा यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत अतत्र को महकः शोक एकत्वमनुपश्यतः सापर्यगाशुक्रमकायमव्रणमस्नाभिरं सुधाम पापविदं कावीर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तत्यतो अर्थान् व्यवधासस्वतीभ्य समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यमुपासते ततो भूय इव ते तं य विद्यायां रताः अन्यदेवाहुरविद्यय अन्यदाहुरविद्यय इति सुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचकिरे विद्यं च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते तत भूय इव ते तमो यवसम्भूत्यां रताः अन्यदेवाहुसम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति सुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचकिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो वयं स विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्तं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षजमसूर्य प्राजापत्यभ्योरस्मिन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योषावसौ पुरुषासो अहमस्मि वायुरनीलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रोतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्ययस्मन्युहुराणमेनुं भूयिष्ठन्ते नम उक्तिं विधेम हरि ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुरङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरि ओं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमस्तेऽस्तु महामाय त्रिपीठे सुरपूज्यते शङ्खचक्रहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुडारूढे कुलशूरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते हरि ओं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुका त्वमेव त्वमेव विद्यारूपं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सुखं नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः सर्वे पितृपुरुषाः प्रागत्य पूजा कर्माणि उपस्थित्य स्वपुण्यबलेन वैकुण्ठलोकं प्रति गच्छन्ताम् इति मे मतिः। ओं श्रीलक्ष्मीसिंहाय नमो नमः ओं श्रीलक्ष्मीसिंहाय नमो नमः ओं विश्वगर्भाय नमो नमः ओं विश्वगर्भाय नमो नमः ओं विश्वगर्भाय नमो नमः ओं विश्वगर्भाय नमो नमः सर्वेषां हृदं प्रतिभवतु सर्वेषां हृदं प्रतिभवतु कोऽपि दुःखी न भवतु सर्वे क्षुधार्थ विहीनाः सन्तु सर्वेषां मङ्गलं भवतु आकीटब्रह्म यावत् सर्वेषां हृदं प्रतिभवतु सर्वेष्केन तिष्ठन्तु पितृपुरुषाः सन्तुष्टाः सन्तु पितृपुरुषाणाम् आशीषेण आशीष कृपया सर्वे अपत्यानि जानि अपत्यानि सन्ति तेषां सर्वेषां मङ्गलं भवतु उत्तरोत्तरोन्नतिं भवतु धनधान्यानि परिपूर्णमस्तु सर्वेषां मङ्गलं भवतु अस्मिन् क्षेत्रे सर्वेषां जनानां मङ्गलं भवतु दत्तात्रेय जयन्ती पूर्वदिवसे मया कृतं यत् कर्म लक्ष्मीसिंहार्पणमस्तु हरि ओम् ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं प्रभालोकमिभूतमथमां नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमः ओं 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 संताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारमहंसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं ओं लक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः सप्तमुखलक्ष्मीसिंहाय नमो नमः ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः ओं श्रीनारायण नमस्ते गुरुडारूढे कुलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी ओं श्रीलक्ष्मीसिंहाय नमो नमः ओं श्रीनारायण नमो नमः ओं श्रीनारायणाय नमो नमः श्रीहरिनारायण नमो नमः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओं श्रीनारायण नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः सर्वेषां मङ्गलं भवतु श्रीहरिनारायण नमो नमः।